Surat Al-Mursalat ayat 1. Wal mursalati urfa. Wal mursalati, demi malaikat-malaikat yang diutus, urfa, untuk menyampaikan kebaikan. Satu kali lagi. Wal mursalati urfa. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 2. Fal asifati asfa. Fal asifati, demi malaikat yang terbang, asfa, dengan kencang. Satu kali lagi. Fal asifati asfa. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 3. Wan nasyirati nasyra. Wan nasyirati, demi malaikat yang menurunkan rahmat, nasyra, seluas-luasnya. Satu kali lagi. Wan nasyirati nasyra. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 4. Fal fariqati farqa. Fal fariqati, demi malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Farqa, sejelas-jelasnya. Satu kali lagi. Fal fariqati farqa. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 5. Fal mulqiyati dzikra. Fal mulqiyati, demi malaikat yang menyampaikan dzikra, wahyu. Satu kali lagi. Fal mulqiyati dzikra. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 6. Uzron au nuzro. Uzron atau uzron, untuk menolak alasan-alasan, au nuzro, atau memberi peringatan. Satu kali lagi. Uzron au nuzro. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 7. Innama tu'aduna lawaqi'. Innama, sungguh apa, tu'aduna, yang dijanjikan, lawaqi', pasti akan terjadi. Satu kali lagi. Innama tu'aduna lawaqi'. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 8. Fa idzan nujumu tumisat. Fa idza, maka apabila, an-nujumu, bintang-bintang, tumisat, dihapuskan. Dihapus seperti ini. Tumisat pakai huruf to. Oke, satu kali lagi. Fa idzan nujumu tumisat. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 9. Wa idzas samaa'u furijat. Wa idza, dan apabila, as-samaa'u, langit, furijat, terbelah. Satu kali lagi. Wa idzas samaa'u furijat. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 10.
Wa idzal jibalu nusifat. Wa idza dan apabila al jibalu gunung-gunung nusifat hancur jadi debu. Satu kali lagi. Wa idzal jibalu nusifat. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 11. Wa idzar rusulu uqitat. Wa idza dan apabila ar-rusulu rasul-rasul itu uqitat telah ditentukan waktunya. Ditentukan waktunya maksudnya rasul-rasul itu berkumpul dengan kaumnya masing-masing. Oke, satu kali lagi. Wa idzar rusulu uqitat. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 12. Li ayyi yaumin ujjilat. Li ayyi yaumin sampai hari apakah ujjilat ditangguhkan. Ditangguhkan maksudnya azab orang-orang kafir itu. Oke, satu kali lagi. Li ayyi yaumin ujjilat. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 13. Liyaumil fasl. Liyaumi sampai hari al-fasl keputusan. Satu kali lagi. Liyaumil fasl. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 14. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wa ma adraka dan apakah kamu tahu ma apa itu yaumul fasl hari keputusan. Satu kali lagi. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 15. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailun celakalah yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin bagi mereka yang mendustakan. Satu kali lagi. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 16. Alam nuhlikil awwalin. Alam bukankah nuhliki kami telah binasakan al-awwalin orang-orang terdahulu. Satu kali lagi. Alam nuhlikil awwalin. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 17. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Tsumma kemudian nutbi'uhumu kami susulkan akhirin untuk orang-orang yang kemudian. Satu kali lagi. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 18. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika seperti itulah naf'alu kami berbuat bil mujrimin kepada orang-orang yang berdosa. Satu kali lagi. Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 19. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailun celakalah yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin bagi orang-orang yang berdusta. Satu kali lagi. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 20. Alam nakhluqkum mimma immahin. Alam, bukankah nakhluqkum, kami ciptakan kalian, mimmain, dari air, mahin, yang hina, maksudnya adalah air mani. Oke, satu kali lagi. Alam nakhluqkum mimma'im mahin. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 21. Faja'alnahu fi qararim makin. Faja'alnahu, lalu kami jadikannya, fi qararin, di dalam tempat. Tempat di sini maksudnya adalah rahim, makin, yang kokoh. Satu kali lagi. Faja'alnahu fi qararim makin. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 22. Ila qadarim ma'lum. Sampai waktu yang ditentukan. Satu kali lagi. Ila qadarim ma'lum. Sampai waktu yang ditentukan. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 23. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Faqadarna, lalu kami tentukan, fa ni'ma, maka kami sebaik-baik, al-qadirun, yang menentukan. Satu kali lagi. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 24. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailun, celakalah, yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Satu kali lagi. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 25. Alam naj'alil arda kifata. Alam, bukankah, naj'ali, kami telah jadikan, al-arda, bumi, kifata, tempat berkumpul. Satu kali lagi. Alam naj'alil arda kifata. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 26. Ahya'aw wa amwata. Ahya'an, untuk orang-orang yang hidup yang berdiri, wa amwata, dan untuk orang-orang yang mati. Satu kali lagi. Ahya'aw wa amwata. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 27.
Waja'alna fiha rawasiya syamiqati wa asqainakum ma'an furata. Waja'alna dan kami jadikan fiha padanya rawasiya gunung-gunung syamikhatin yang tinggi wa asqainakum dan kami beri minum kalian ma'an air furata yang tawar. Satu kali lagi. Waja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 28. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailun celakalah yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin bagi orang-orang yang mendustakan. Satu kali lagi. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Silakan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 29. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu pergilah kalian ilama kepada apa kuntum yang dahulu kalian bihi dengannya tukadzibun kalian mendustakan. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Sekali lagi. Intaliqu ila ma kuntum bihi. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Silahkan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 30. Intaliqu ila dhillin dhi salasi syu'ab. Intaliqu pergilah kalian ila dhillin kepada naungan dhi salasi syu'ab. Dhi mempunyai salasi 3 syu'ab cabang. Intaliqu ila dhillin dhi salasi syu'ab. Sekali lagi. Intaliqu ila dhillin dhi salasi syu'ab. Silahkan dicoba. Surat Al-Mursalat ayat 31. La dhalili wa la yughni minal lahab. La dhalilin yang tidak dapat menaungi, wala yughni dan tidak dapat menolak, minal lahab dari gejolak api neraka. La dhalili wala yughni minal lahab. Sekali lagi. La dhalili wala yughni minal lahab. Silahkan dicoba.